ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ତେବେ ସମୟ ସମୟକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ 1968 ରେ ଆସିଥିଲା 86 ଆସିଥିଲା ତାପରେ 2020 ଏଇ 20 ରେ ଏକ୍ସାମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କାରଣ ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମାନେ କରିକୁଲମ୍ ଦରକାର ପାଠଟା ସେଇ ହିସାବରେ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ହେବ ability to process information ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ତାକୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବେ ବା ନୂଆ କିଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ କିଛି କ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍। curriculum framework foundational stage सेटा केबे आसिला 2022 रे आ गोटे जातीय पाठ्यक्रम आसिला NCSSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन सेटा आसिला 2023 2020 2022 2023 ए सबको आधार करी हमर आसिला OCS SE 2025 जहां को कि पवित्र गुरु दिवस सेप्टेम्बर मास 5 तारिख में ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यहाँ कौन कले उद्घाटन कले OCS SE एथिरे आमर 247 पेज रे ए OCS प्रस्तुत कराई SPT मिडिल स्टेज सेकेंड एडिशन जहाँ को कि 3 वर्षरू 18 वर्षर बयस पर्यंत समस्त पिलांको 4टी स्तर रे भाग करागला 3 वर्ष एइथପାଇଁ अणागला एडमिनिस्ट्रेशन ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे तेणु मातृभूमि मातृभाषा ममता आने भल पाइबा ममता रहिबा दरकार तेणु मातृभाषा प्रति आमे गुरुत्व देबा।